नमस्कार बंधुरा सीमा किचेन कुइने सबाइके स्वागत। आज आमी कुलेर आचार बानाबो। बाजार थेके आमी कुल निये एसे सेगुलो दुदिन धरे रोद्दुरे दिएछिलाम। रोद्दुरे एकटु शुकिये नियेछि। तारपर कुलगुलो बेश धुए परिष्कार करे नियेछि आर डांटिगुलो छाड़िए एकटु करे चिरे दिएछि कुलगुलो, जाते गुड़टा खूब भालो ढुके जाए भेतरे मशला और गुड़ भेतरे ना ढुकले एकटु टक टक लागबे, सेई जोन्नो आमी एकटु फाटिये नियेछि। एबार कुकारे एकटा सीटी दिए नेब। केउ चाइले गरम जलेर मध्य 1-2 घंटा भिजिए राखते पारेन। आमी एखाने एकटा मशला तैरी करछि। गोटा जिरे नियेछि 2 चामच, मौरी 2 चामच और कालो जिरे 1 चामच मतो और 2টো शुकनो लंका सेटा भेजे निये ठंडा करे आमी मिक्सार ग्राइंडारे मिक्सड करे नेब। एबार एकटा कड़ाई तेल दिलाम, फोड़ने देब शुकनो लंका और 5 फोड़न। एबार एकटा गुड़ झोला गुड़ आमी बानिये निচ্ছি। गुड़टा प्रथमे गलिए नेब, एकटु फुटिए निते हबे। फुटिए आमी एकटा साइडे रेखे देब। गुड़टा आमार हये गेছে, एकटा साइडे रेखे दिচ্ছি। एबारे कड़ाइয়ের तेलटा गरम होले आमी যে কুলটা সেদ্ধ করে রেখেছি সেটা ঢেলে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি কুকার থেকে বের করে কুলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার তেলের সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার আমি 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর দেব কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো 1 চামচ দেব। একটু মিশিয়ে নিয়ে তারপর আমি নুন দিয়ে দেব পরিমাণ মতো। খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি নুন দিয়ে দিলাম। নুনটা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি যে ঝোলা গুড়টা বানিয়ে রেখেছি গুড়টা ঢেলে দিলাম। खूब भालो करे मिशिए निए तारपर आँचटाके बाड़िए दिए खूब भालो करे फोटाते हबे। एबार आमी आँचटा एकटु बाड़िए दिएछि बेशी करे। तारपरे खूब भालो करे फुटिए निते हबे। खूब भालो करे फुटे गेছে। खूब भालो करे आमी फुटिए निलाम। एबार गुड़ो मशलाटा दिए दिচ্ছি যেটা গুঁড়ো করে রেখেছি আর দিলাম ভিনেগার যাতে আচারটা ভালো থাকে সেই জন্য দিলাম। এবার আমি ঠান্ডা হলে একটা বয়ামে ভরে রেখে দেব। কাচের পাত্রেও রাখতে পারেন, কিন্তু পাত্রটা ভালো করে ধুয়ে রোদ্দুরে একটু শুকিয়ে নিতে হবে। আমি ধুয়ে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়েছি। এবার আমি আচারটা ঠান্ডা হওয়ার পরে রেখে দিলাম। এইভাবে কুলের আচার বানিয়ে দেখতে পারেন। গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা ভাতের সাথে তো দারুণ লাগে খেতে। কুলের আচার এই সময় পাওয়া যায়। এই সময় কুলটা বাজারে পাওয়া যায় বেশ ভালো। আর এভাবে বানিয়ে দেখতে পারেন। ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব আপনাদের সামনে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।